আজ পিকনিকে গিয়ে বল কালেক্টিং গেম খেলে আমার দারুণ মজা এলো। আমার পার্টনার যে থাকবে তাকে বলতে হবে যে বলটা কোথায় আছে, তাও কিভাবে বলতে হবে, অপোজিট ডিরেকশন। মানে বল যদি আমার রাইটে থাকে আমাকে বলবে ও লেফটে, যদি আমার ফ্রন্টে থাকে আমাকে বলবে ব্যাকে, যদি আমাকে এগোতে হয় তাহলে বলবে আমাকে স্টপ, আর যদি আমাকে স্টপ হতে হয় তাহলে বলবে আমাকে ওয়াক। এইভাবে গেমটা হয়েছে, তো বেশ ভালোভাবেই আমি গেমটা খেলতে পেরেছি। তোমরা দেখো। ओके, इनको बॉल दिख रहा है। स्टॉप नहीं, इनको बॉल दिख रहा है। बोल रही हूँ। स्टॉप स्टॉप अनन्या, स्टॉप स्टार्ट स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप, टर्न लेफ्ट, सॉरी टर्न राइट, सॉरी 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 टर्न, स्टॉप 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 फ्रंट 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 स्टार्ट थैंक। ओके, विल सी द टाइम नाउ। तो आपको पेनल्टी के लिए हाँ हो गया, 3 हो चुका है।